গাইস, তো আপনারা দেখছেন যে शाम भी खूब है पास महबूब है, शाम भी खूब है पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है, आशिकी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास। পেনটা ব্যবহার করেছি, সেই পেনটা হচ্ছে ওপোস পেন্ট। ওপোস পেন্ট বিল্লা, ওপোস বিল্লা, ওপোস পেন্ট, এটা নাম্বার ওয়ান পেন্ট। হ্যাঁ, তো দেখুন কিভাবে কর্নারগুলোকে পেন্ট করা হচ্ছে।